Hi teacher, my name is Maria Pusparani Abongboli, class level 1 PPMA, Dati Biology. I will bring you material on sex disorders. Sexual disorders in humans. Sexual disorders is a condition in which a person causes an unnatural sex object. For example, causing animals, corpses, young children as sex objects or being hurt during sex. This disorder is acquired since childhood. It could be from the social environment due to trauma or genetic disorders. An opinion put forward by Susan Noelen-Hoeksema in her book Abnormal Psychology, she said that sexual deviance before is 19% more common in men. However, when researchers tried to prove this by examining the hormone testosterone or other hormones thought to be the cause of deviant sexual behavior, the results were inconsistent. Kelainan seksual pada manusia. Kelainan seksual adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki objek seks yang tidak wajar. Misalnya memilih binatang, mayat, anak-anak kecil sebagai objek seks, atau suka disakiti saat berhubungan seks. Kelainan ini didapat sejak kecil. Bisa dari lingkungan pergaulan, akibat trauma atau kelainan genetika. Sebuah pendapat dikemukakan oleh Susan Noelen-Hoeksema dalam bukunya Abnormal Psychology. Ia mengatakan bahwa perilaku menyimpang seksual 90% lebih banyak diderita oleh pria. Namun, saat para peneliti mencoba membuktikan hal tersebut dengan meneliti hormon testosteron ataupun hormon-hormon lainnya yang diduga menjadi penyebab perilaku seks menyimpang, hasilnya tidak konsisten. It is unlikely that deviant sexual behavior is caused by abnormalities in male sex hormones or other hormones, because it seems as more to the white an outlet of aggressive impulse or hostility, as is more likely in men than women. Other causes that are thought to lead to a deviant sexual behavior are drug and alcohol abuse. Kecil kemungkinan perilaku seks menyimpang disebabkan oleh ketidaknormalan hormon seks pria atau hormon lainnya. Penyebabnya tampaknya lebih berkaitan dengan pelampiasan, dorongan agresif atau permusuhan, yang lebih memungkinkan terjadi pada pria daripada wanita. Penyebab lainnya yang diduga dapat menyebabkan perilaku seks menyimpang ialah penyalahgunaan obat dan alkohol. Family, environmental factors, and the culture in which a child is raised also influence their sexual behavior. Another thing that also causes sex deviation is due to genetic disorders, namely disorders caused by condition when the child is in the womb and genetic formation. The impact of sexual disorders due to environmental factors and trauma is different from those due to genetic factors. People with sexual disorders due to genetic factors are more difficult to cure, however, sufferers due to environmental factors are easy to cure. Faktor lingkungan, keluarga, dan budaya di mana seorang anak dibesarkan ikut mempengaruhi perilaku seksnya. Hal lain yang juga menyebabkan penyimpangan seks adalah karena kelainan genetika, yaitu kelainan yang disebabkan keadaan saat anak berada dalam kandungan dan pembentukan genetik.
Dampak kelainan seksual akibat faktor lingkungan dan trauma berbeda dari kelainan karena faktor genetik. Orang dengan kelainan seksual akibat faktor genetik lebih sulit disembuhkan, namun penderita akibat faktor lingkungan lebih mudah disembuhkan. Cell reproduction in organism. Cell reproduction. Cell reproduction is the process of increasing the number of cells by dividing, but in unicellular and multicellular organisms. Cell reproduction is the process of multiplying genetic material or DNA contained in the nucleus, so as to produce daughter cells that have the same genetic material. Cell division in unicellular organisms is a way for these organisms to preserve their type. Meanwhile, for multicellular organisms, cell division causes growth and development of the organism. Cells that divide are stem cells, and the result of their division is daughter cells. The parent cell transfers a copy of its genetic information or DNA to the cell. Reproduksi sel dan organisme. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetika atau DNA yang terdapat di dalam nukleus, sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang memiliki materi genetik yang sama. Pembelahan sel pada organisme uniseluler merupakan suatu cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan bagi organisme multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme. Sel yang membelah disebut sel induk, dan hasil pembelahannya disebut sel anak. Sel induk memindahkan salinan informasi genetikanya atau DNA ke sel anak. The goals of reproducing cells include 1. Multiplication of cells, so that growth occurs. 2. The formation of new cells that are different from the parents. 3. The formation of new cells which are certainly younger and the same as the previous ones. 4. Network formation. 5. The cell's regeneration. 6. The formation of new individuals and others. Tujuan sel bereproduksi antara lain yang pertama memperbanyak sel sehingga terjadi pertumbuhan. Yang kedua, pembentukan sel baru yang berbeda dari induknya. Yang ketiga, pembentukan sel baru yang tentu lebih mudah dan sama dengan yang sebelumnya. 4. Pembentukan jaringan. 5. Regenerasi sel. Yang keenam, pembentukan individu baru, dan lain-lain. Sexual reproduction. Sexual reproduction is a type of life cycle. In sexual reproduction, generation alternate between cells with one set of chromosomes or haploid and cells with two sets of chromosomes or diploid. Sexual reproduction is the most common life cycle in eukaryotes, such as animals and plants. Diploid cells divide into haploid cells in process cells meiosis. Two haploid cells combine to form one diploid cell in a process cells fertilization. Between fertilization and meiosis, cell division can also with the change in the number of chromosomes. Fertilization creates a single-cell zygote which contains the genetic material from both gametes.
Reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set kromosom atau haploid dan sel dengan dua set kromosom atau diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Sel diploid membelah menjadi sel haploid dalam proses yang disebut meiosis. Dua sel haploid bergabung menjadi satu sel diploid dalam proses yang disebut pembuahan. Antara pembuahan dan meiosis dapat terjadi pembelahan sel tanpa perubahan jumlah kromosom. Pembuahan menciptakan zigot bersel tunggal yang berisi materi genetik dari kedua gamet. In a process called genetic recombination, genetic material or DNA combines so that homologous chromosomes sequences are aligned with one another, followed by the exchange of genetic information. Cell division takes the form of mitosis, then initiates the development of a new individual organism, making the organism multicellular, including animals and plants, most of which use sexual reproduction as the main method of reproduction. Dalam proses yang disebut rekombinasi genetik, materi genetik atau DNA bergabung sehingga urutan kromosom homolog diajarkan satu sama lain dan diikuti oleh pertukaran informasi genetik. Pembelahan sel berupa mitosis kemudian mulai perkembangan organisme individual baru dalam organisme multiseluler termasuk hewan dan tumbuhan yang sebagian besar diantaranya menggunakan reproduksi seksual sebagai metode utama reproduksi. Thank you.